आज ब्रह्मदेवान काळ निर्माण केलो आणि गोंयाचेर जो काळ आयला भारतीय जनता पार्टीच्या रूपान तो काळ नष्ट करपाचो आज वेळ आयिल्लो आसा। आमी प्रत्येक जाण जे आमी ब्रह्मदेवाचे आज हांगासर जे विश्वनिर्मिती केल्ली ते आमी जे लोक आसा तांच्या हातान आज देवान एक बोट दिल्लें आसा, ते बोट दामून बटन दामून कॅप्टनाक आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय आणि निवडून हाडटले हाचे बद्दल खात्री आसाच। आमी वेगवेगळे तरेन भारतीय जनता पार्टी कशे विरोधकांक पयस करपाक सोदता आणि केल्यात हाचो प्रयत्न पळयलो। आमचे बाब अरविंद केजरीवालाक तांणी ईडी भितर घाले। इंडिया अलायन्स करपाक बाब अरविंद केजरीवालाचो व्हडलो हात आसा आणि आज आमी पळयला आयज सगळीं बोटां एकठांय जावन मूठ एकठांय जाल्ली आसा। आमचे बाब बेनझी जेन्ना कॉर्नर मिटींग घेवपाक लागले तेन्ना काल तांकां इलेक्शन कमिशनान शोकॉज नोटीस काडली। भारतीय जनता पार्टी चोरी करपाक भोंवता, भाशणां दिवपाक भोंवता, तांकां नोटीस काडना, पूण आमचे जे लोक आसता ते भोंवल्या उपरांत तांकां तांणी नोटीस काडली। आतां एकूच गजाल दिसता, हे लोक भिल्या आनी सीएम जशें म्हणटा आमचो भिवपाची गरज ना, आमी म्हणटा तुमकां भिवपाची गरज आसा। ही लढाई जी आसा हे इलेक्शन न्ही, हे इलेक्शन आसा गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाची, देशाचें अस्तित्व सांबाळपाची। आमी सदांच सांगताले भारतीय जनता पार्टी गोंयकार जे आसा ते दे आर व्हेरी कम्युनल हार्मोनीन रावताले, पूण आज आमी पळोवपाक लागला जाती भितर तेड निर्माण करता, रिलिजना भितर तेड निर्माण करता, हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांवांक झगड्यो लावन ते म्हणटा की आमी इलेक्शन जिखतले म्हणून। रामराज्य येवपा जाय आशिल्लें पूण रामराज्य आयलें ना, उलट जे रावण आसा भारतीय जनता पार्टीच्या निमतान ते देवळान पावले। पयर हांव रुद्रेश्वर देवळान आशिल्लो, हांव एक भंडारी आनी आमचें एकच देवूळ आसा जें आमी सांबाळून दवरला तें म्हणलें रुद्रेश्वर देवूळ। जंय भंडारीचे ते एक आराध्य दैवत आसा। थंय पालखेच्या टायमार 100 पुलीस आशिल्ले, 4-5 PI आशिल्ले, SP आशिल्लो, DYSP आशिल्लो। अशा वेळार पालखी जेन्ना देवळांतल्यान भायर सरता तेन्ना 25 जाण येतात दाणे घेवन, खेळ आयिल्ले घेवन, आणि पुलिसाच्या समर्थनान पालखेचेर हात घालो, पालखी उडयली, पालखेचेर तांणी फातर घाले, आमचेर दाणे मारले, आमच्या बायलांचे कपडे ओडले, तांचे थापटां मारली। आणि त्या लोकांक SP नॉर्थ गोवाचो जो नवो आयला तो तांकां देवळान भितर घेवन येता पुलीस प्रोटेक्शनान। इनफॅक्ट तांकां थंयच्यान व्हरपाक जाय आशिल्लें तांणी, पूण तो तांकां पुलीस प्रोटेक्शना भितर हाडटा आनी ते परत आमच्या बायलांचेर हात घालता। आमी जेन्ना तांकां सांगता की हें बरोबर न्ही, हें चलना, तें बरोबर न्ही, SP गायब जाता। प्रोबेबली सांखळे गेल्लो आसतलो जे इन्स्ट्रक्शन घेवपाक की फुडें कितें करपाचें काय म्हणून। आमी म्हणलें तांच्यांनी मॉलेस्टेशन केलें, सेक्शनय लायलें तांणी 354, पुलिसांक ते मारता, पूण अशें आसतना पुलीस प्रोटेक्शनान तांकां घरा धाडटा आणि दुसरे दिसा सामान्य सेक्शन लावन आतां म्हणटा तुमचो एविडन्स दिया म्हणून। हे सरकार चलयता। आमी पळयल्ले पयलीं धर्मा भितर तेड निर्माण करताले, पूण आज कांय थोड्या लोकां खातीर तांणी जाती भितर तेड निर्माण करपाक प्रयत्न केला। सो तेन्ना ही जी लढाई जी आसा ती फुडें व्हरतलो जाल्यार ही लढाई तुम्ही इलेक्शना मार्फत फुडें व्हरची पडटली। बाब कॅप्टन विर्यातो, आमचे बाब ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांचे बरोबर रावन ही लढाई फुडें व्हरून आमी इलेक्शन जिखपाक जाय जाल्यार तुम्ही प्रयत्न करचो पडटलो। जय हिंद, इन्किलाब जिंदाबाद।